अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। आज 14 तारीख में 2017 रविबार खबर मुरो आजमे अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज खबर सुरखे मंगडुर उत्तरे हाथ गुज्जाफारा होदिहान मजे आशानकत एक्कान दुआन गरम मदे इंदरियारे बेशा बेशी नुकसान ये माले जाने है गरर डेमोक्रेसी देशमध्ये मुसलमानांवर खुनी हमला बारिजार को दिहियान बुयो मजे बर्मा दसदे अमेरिकार एम्बेसडर होये बुजदंगर और सेट तो असदे तामी गुनाफारा मजे रोंगे माय फाइनो कोलोरे बर्मा गवर्नमेंट और मिलिट्री कोले गोलियारे ओत्तिसार को जदियान एहन प्रूफ होये पक्का गुरी जानागी बर्मा गवर्नमेंट लय वफादारी करदे निजर कम लय गबदारी करदे हिंदिला हुदुन दालाल कोले हन दिन दुनिया खारा फेले निजे करदे हिंदरे सबूत सही गराय बल्ला अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज खबर तफसीर मंगडुर उत्तरे नाइसाफुर गोयंगर हाथ को जफरा होदियान मजे गियो देहा जन्ना मगरिफर बादे आशानकत एक्कान गरम मजे ओंदरियारे बेशा बेशी माले जाने नुकसान ये जेगर गान नूर हाशिम बाहनाम कालामिया हिबार गरिहान यारागुतियो फुरिगिलगो दे वक्त मजे फुरिगिलगो हिया बादे तरा बाशा तेरफालर सानी दियारे मारियारे तकिन जेरे दोआन लय गल्लयारे एकान आशाना कतुका गुरा फुआये सराक लयारे लौरद दे वक्त मजे दोआनर बुतरे पेट्रोल आस देहियान अल्लाह ओइन लय पेट्रोल लयारे लागे यारे गर गान जली गे गई फुआ तीन जियो बेशा बेशी डर जख्मी हो गे गई या बादे दोआन मजे 5 लाख टियार जंतो माला शिल्दे हिनो जोली गे गई हिया बादे 4 लाख जंतो टिया शिल्दे हिनो जोली गे गई हिया बादे हियान मजे स्कूल अड्डा के मिलिट्री डायोग गोशिल हेगरर गिरसदे आर हेफारार सिंगम हालुरे दुनुजन रानियारे रायतोर देरगोबा जुफानु जंतो स्कूल मजे बोगराय जिल मिलिट्री या बादे तारारे वापस दूरा दिए या बादे हेले करने का संगे हन मामला हियान रे साइगोरेर आर फुरियारे जखम फायदे हिया गरियो एलाज गरी बल्ला बलियारे कोशिश गरेर मगर तमाम रोंगे ओकलरे दुआर दर हाज गजिदे हाज गरी माले जाने नुकसान होय बादियो गवर्नमेंट हालत तो बासी बल्ला बर्मा डेमोक्रेसी देशे बादियो मुसलमान कलर ओरे खुनिर हम बारिजार गदे हियान कानून मोजिन देश नसलात दे हियान और सबूत बलियारे बर्मा तसदे अमेरिकार एम्बेसडरे बुयो मीडियारे होय दियान जानागी या बादे येंगोन मेंगलाटोमी मजे जियान मामला होये हियान मजे जिन एतरफिया फसन टोर कलासे आर एंदेला खराब कौमी वादियो कलासे हिने होदे हिन पुलिसे नफुनिलियो हुकूमत नफुनिलियो मगर ओदे देही तेरा फसाद गरी फारेर आर एंदिला कौमी एकतरफिया हमक्कल करात ताई फारेर इयान गरी केला फारेर बुले हो यारे सवाल कान उडर बुले हो यारे होये बुझदंगर और साइड तो आसदे तामी गुनाफारा हो दे यान मजे गियो दे 8 तारीख लती बर्मा गवर्नमेंटे खुदुन चाल गरी बादे रोंगे ओकलरे जुलुमत तले फलाई बल्ला बलियारे कोशिश गजिल फोइला दिन मिलिट्री दे नेगासम फुली लुंटे ओकल फारारे गिरियारे गल्ले दे वक्त मजे डरजन रोरे रोंगे माय फाइनो कलरे अत्याचार गजिदे यान हन पक्का गुरी जानागी या बादे जेंदिल्ला यारा गुतु मंगडुम मजे दे मिलिट्री ओकले रोंगे माय फाइनो कलरे फारा मदे गलियारे अत्याचार गजिल हेंदिला दे फारा यान मजे गजिदे यान जानागी हाज गरी तमाम रोंगे ओकलरे जानत दे हितर साथे ओ यदे जुलुम ओ यदे अत्याचार बेगुलनरे तमाम दुनिया तक फौसा बल्ला बलियारे हिया बादे हितर साथे ओ यदे जुलुम और इंसाफ बल्ला बलियारे बर्मा गवर्नमेंट तो इंसाफ लो दि बल्ला बलियारे तमाम रोंगे ओकलरे जानाय दे आर हिया बादे हितर रे तलती जुलुम गजे है तलती हितर हालत हनु जंतो बेशा बेशी बेदिशा दे यानो तमाम रोंगे ओकलरे जानाय आर जेदुर फारे हेदुर हितर आरोरे मदद करी बल्ला बलियारे यानो आरोज गजे एहनु जंतो हितर हालत बेशी बेदिशा दे यान तमाम रोंगे ओकलरे जानाय আর এখনো তারা সুন্দর করিয়ারে ঘর বাড়ি মাঝ জিন্দে করি না ফারের দৈতগর 5 ঘর গড়ি করিয়ারে এক ঘর যাইরে কাট্টা করি তাকে ডরে ইয়ানো তামাম রঙে ওকলরে জানাই मंगडुर उत्तरे बलिबाजारेर और साइडर दियलतली होदे फाराहियान रोग्गा मानुष जीवन नाम सैयद हुसैन बाबन नाम आलमुद्दीन मानुष बे होद दिन आगे बिशी डोर कान फसातरे बनाइए
ওয়ানো ইয়া হদুন হকুমতের হতা লাগাই দিয়ারে দেউলটলির এলাকার মাঝে বেশা বেশি জুলুমের শিকার বানাইয়ে হিয়া বাদে এখন পর্যন্ত আছে আর হি নরে সই সবুত করে বললা বলিয়ারে এখন নিজর দিন ইমান আর নিজে পয়দা হইলে ইসলাম মুসলমানের ভিতরে হিয়া পর্যন্ত হারাই বললা বলিয়ারে কোশিশ করের এখন ফারার এলাকার রোহিঙ্গা কলে জানি বাদে হিতে গজ্জেদে মামলা ইনো জরিয়া ফারার এলাকার রোহিঙ্গা কল বেশা বেশি দুঃখ পাদ্দে হিয়ান আল্লাহ বলিয়ারে তার গিনতে ফলইয়ারে সেকেং উম্মাদে গইলে গলি বাদে এখন হিতে গজ্জেদে হামি নরে সই বানাই বললা বলিয়ারে নিজর মুসলমানের ইসলামের পেহচান পর্যন্ত মিটে ফেলা দিয়ে ইয়ানো রোহিঙ্গা কলে জানে আগত শিলদে দাঁড়ি হিনো মিটে ফেলাইয়ে হিয়া বাদে নিজর মাথাইও হারা ফেলাইয়ে তো পর্যন্ত হিতে গজ্জেদে জুলুম হি নরে সই বানাই বললা বলিয়ারে এখন কোশিশ করাত আছে বলিয়ারে রোহিঙ্গা কলে জানাইয়ে ইয়া বাদিও এখন পর্যন্ত হইতে জিয়ান সেকেন্ড সেলে আছে হিয়ান আমাদের তাগিয়ারে হে এলাকার হেফারার রোহিঙ্গা কল্লা বেশা বেশি দুশ্মনী করে দিয়ান জানা গিয়ে হাজ করি হেফারার যেবা অচরমো আছে ইবার লাইও ওয়ানো ইয়া লাগাই দি দিয়ারে হকুমতরে দুশ্মনী করাত আছে ইয়া বাদিও দিন আমাদের রাস্তার মাঝে গেটের মন তো আইনেরে বগারে যদি হে এলাকার মানুষ ইতার মন তো আজা গজ্জে দইলে দেখা দিয়ারে জুলুমত ফাঁসে বললা বলিয়ারে কোশিশ করে দিয়ে আনো জানা গিয়ে হাজ করি ইনসানের কলম মরে গিয়ে দিয়ে আল্লাহ দিন দুনিয়ায় সাফ করে হারায়ারে এখন দুনিয়ার মাঝে জিন্দা ফল বনি গিয়ে গই ইয়ার আগত গজ্জেদে জুলুমার নতিজা অকল ফার বলিয়ারে রোহিঙ্গা অকল আন্তাজ গরের আর এখন পর্যন্ত হ্যাঁ হামরে মজুদ আছে রোহিঙ্গা অকল ইয়ান কান ডরে বেরতর সবক বলিয়ারে ইয়ানো ফারা রোহিঙ্গা অকলে হর আজ আর খবর দূর। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।